Once again, good morning. Have you experienced saying goodbye to someone? Nakasidati na ba ang um, manamilit, okay, sa usa ka tao? Ug sigurado ko nga naka-experience na ta ana nga manamilit ta sa ila. We say goodbye to them. They could be a loved one nga mipanaw na, or kanang mo bisita ta sa atong mga mahal sa kinabuhi, and then panahon na nga mo uli na ta balik sa toa. We say goodbye to them, and we know the feeling. Nasayod ta kung unsay bation. We feel lonely, we feel sad, masubo ta, okay, tungod kay dili pa nato gusto nga mo lakaw, or sila pod nga atong gipanamilitan, masubo pod sila kay sila dili pa sad sila gusto nga mulakaw ka. You know, saying, especially if the goodbye is permanent, labi na kung manamilit gi ka kanang for good ba, okay, labi na sa kanang imong mahal sa kinabuhi nga mipanaw na, lisod kayo nga manamilit ka nila nga di na nimo siya makita, okay, labi na panahon nga ilubong na siya, okay. Saying goodbye permanently to a loved one or a friend is always a heart-wrenching experience. We may even wish that there would be no instances of goodbye. Say magunahon na ta nga nganong napamaning word nga goodbye, no? Nganong kinahanglan man paman nga mubiya ta or manamilit ta. But the reality of life is that we all shall say goodbye permanently someday, whether we like it or not. Pero mao ni ang realidad sa kinabuhi. Moabot gyud ang adlaw nga kitang tanan manamilit kita niini nga kalibutan. Okay? Gustohon man nato sa dili. Okay? Bibitaw nga ang tao karon tungod sa ka moderno na sa panahon, og tungod pod sa kanang anam pod og lambo ang kahibalo sa tao. Nangita ang tao og pamaagi nga ma-extend ang kinabuhi. Tumar na lang ani, magpa-opera na lang ingani, ipainat ng naong, aron nga murag bata lagi hapon tan-awon. Okay? Pero ang realidad, imurang naong ni inat, pero imong edad wa gyud mo inat. Dawaton kinato nga moabot gyud ang adlaw nga mga wala ra gyapon ta. Okay? Ug mo na atong ebanghelyo karon. Si Kristo nang niingon si Kristo nga hapit na ang takna nga mulakaw nako, pero walay maskin isa ninyo nang utana gyud niya asa mga paingon. Okay? Mura ba tog kwan ba? Kana bang mura ba og kanang sa tawagan ni kanang usay kanang tawhanon bitaw nato nga kwan nga magpadungog-dungog ta ba nga kanang wa ka mingawan nako, di ka mingawon nako mulakaw ko, ana ba? Okay? Si Kristo nga hapit na kumulakaw, wagid mo nang utanag asa ko paingon. Pero ingon si Kristo nga kinahanglan nga mulakaw siya. Kinahanglan nga mo say goodbye siya. Kay kung dili siya mulakaw, dili mo anhi ang counselor, okay? Ang magtatambag. Kinsa man ning magtatambag iyang pasabot? He is referring to the Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit will not come unless Jesus goes back to heaven. Okay? That is why ningon din si Kristo nga tungod kay wa man mo nasayod nga asa ko paingon, maunang ang kasubo mao ini puno sa inyong kasing-kasing, grief filled in your heart. Okay? Napuno ang inyong kasing-kasing kasubo. But let us not allow our goodbye to be a forgetful experience by not doing something indelible in the lives of our fellow men. Pero kita sa atong level ba, pag moabot ng takna nga kinahanglan nga mulakaw na punta niini nga kalibutan, hinaot nga dili sad ta musugot nga mga wala ra punta niini nga kalibutan nga wala ta nakahimo o nakabilin og usa ka butang nga dili ta mahinumduman.
sa atong mga higala. Kana bang bisag wala na ta dire pero mahinumduman gihapon ta nila. Di ba naman tayo mga tao nga kailay nga na, di ba? Nga kanang tawhana katugid siya kuan kito maayo gito nga tao. Mahinumduman gito sa tungod sa iyang pagkamaayo. Okay? Although na yung mga maayo pod, nasa yung mga tao pod nga bisan og di maayo, ag hinumduman gyapon nimo sila. Tungod silang dili pagkamaayo ba? Na katong tawhana, di ko kalimot ato kay palahubog kay ito dito sa amua. Di ba? Kaning tawhana, di ginan siya malimtan kay nailhan ginan siya sa among barangay nga mao gyud ang pinakapalautang gigayo. Di ba? Pero dili maayo nga kanang dili siya maayo nga ligasiya ba? Okay? Pero kitang mga Kristohanon, isip nga mga Kristohanon, kinahanglan nga sa dili pa ta mo panaw nini nga kalibutan, kinahanglan nga sugod karong adlaw og hangtod sa adlaw nga moabot nga mupanaw na ta, kinahanglan nga maghimo kita og mga butang nga dili po ta makalimtan. Dili tungod kay gusto nato nga dili malimtan. Kun dili para dili sayang ang atong kinabuhi. Okay? Ano bang mahinumduman ta sa atong pagkamaayo? Dili ta mahinumduman sa atong pagkadautan. Okay? Mao na nga, as we live in this world, let us do something good that will remain forever in the hearts and minds of those who know us. Mana maghimo ta og maayo nga butang nga mahinumduman ta sa mga tao nga nagpalibot nato. So that when our time to say goodbye comes, okay, the things that we do good, that we did good, would forever be etched in the hearts of those who know us. Aron nga inig-abot sa panahon nga mulakaw na ta ni kalibutan, katong mga nakakita, nakasaksi sa mga maayong butang nga atong nahimo, hangtod sa hangtod to matanom sa ilahang kasing-kasing ug gunahuna. Okay? Jesus in our gospel reading today was indirectly saying goodbye to his disciples. But more than 2,000 years had passed. Since then, he still remained a good memory kanatong tanan. Why? Because he did the greatest deed for all of us. Si Kristo, 2,000 katuig na ang nilabay. Sukad nga miani siya sa kalibutan. Okay? Pero nga naman nga hangtod karon nga panahon og sa mga umaabot pa nga mga panahon, nga naman nga mahinumduman gyapon nato si Kristo. Tungod sa iyang gihimo nga dako nga maayo nga butang. Ug mao kana ang paghatag kanatong kaluwasan pinaagi sa iyang kamatayon sa cross. Mao nang hinumduman nato siya. Okay? Ug tungod po na sa Biblia, of course. Kaya naman Biblia nato, mabasa man nato. Mao nang mahinumduman nato siya. Bisag wala nato siya nakauban 2,000 katuig ang nilabay. Pero tungod sa iyang saad nga mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. I will be with you until the end of time. Matthew 28:20. Okay? Mao na nga nahinumduman gyapon nato siya. Okay? Og hangtod sa hangtod. Mao na nga kita, although dili man nato na kaya dili nato na makaya nga kita mismo ba sa atong level nga hangtod buta na to 1,000 years from now, mahinumduman gyapon nakapoy makailan nato. Di man ta ka siguro ana. Pero at least naman lang ba, pila ka henerasyon sad mahinumduman pud ta. Di ba? Tanawan ninyo ng mga santos sa simbahan. Dugay na gyapon na sila, mga karaan na gyapon. 200, 300 years ago, 400 years ago. Pero nganong hangtod karon istoryahan gyapon nato sila. Ngano man tungod sa mga maayong buhat nga ilang gihimo og labaw sa tanan, nahimo silang maayo nga ehemplo og panulundon nato sa ilang pinaagi sa ilang pagtuo ug sa ilang pagkinabuhi nga Kristohanon. Mao na importante. Kinahanglan nga bisan og dili man kita ang bahala og dili man kita ang
pinakasikat nga mga Kristohanon. Di man sa tamangandoy may mong sikat nga mga Kristohanon, di ba? Kanang maningkamot gid ka ba nga dapat gyud kanang before ko mamatay dapat di gid ko malimtan sa CCR nga ako tong minister dito nga grabe kay mang lampaso. Ana ba ako gitong diko dito o pare dito nga may kay mo wali ana ba dili ta mangandoy na ana. Okay? Dili man pampasikat ato Ang ato is atong gituman nga mahimo tang kwan ba? Panulundon. Kana madumduman bitaw ta. Una-una gani ayo kadlok sa mahadlok man ta maguna-una ta nga sa atong kamatay magmahadlok man ta. Una-una gani nga example. Mamatay na ka. Na ba kay ikasulti nga maayo ang tao sa imuha? Kato si Kuan, kato si Dikon, kuan man to ako ging mahinumduman permi ni Dikon kay kuan ra gyud kanagi uli gid sa ila nga perting huboga mao ra gid to nalaing kay paminawon di ba kato si Kuan o kato si sister kato si sister pod kuan naman to si digi ko kalimot ni sister kay kausa gid ato na biktima gid ko panglibak ato ni sister man digi na ako tumalimutan di ba lain kay paminawon abot pasabot maayo nga kabilin ang angay natong ibilin mauna nga kinahanglan mahisama ta ni Kristo okay maghimo ta kanunay sa maayo nga butang amen aron dili tungod aron musikat ta kundili mao ni ang saktong buhaton mao ni ang angayan nga buhaton okay mao na nga sunod semana ato nang iselebrar ang Ascension no the feast of the Ascension ang pagkayab ni Kristo sa langit og una-una nga ibutang ang imong kaugalingon ibutang nato atong kaugalingon sa mga apostoles di ba nabanhaw si Kristo abi nila og ay salamat nabanhaw hangtod sa hangtod kauban na gid namo wa pud sila mag-expect pod nga kinahanglan day mo balik si Kristo sa langit pero tanawan nimo nawala si Kristo sa ilaha physically nawala pero tanawa kung unsa ka makiangayon ng Ginoo pag human ni Kristo naay ni puli mao na ang Espiritu Santo mao bitaw nga ang human sa Ascension ang sunod niya na Pentecost okay kay natuman ang gisaad ni Kristo ngayang ipadala ang manlalaban okay the advocate ang manlalaban kuno kay di man pud muani ang Espiritu Santo di man pwede nga magdungan ang Trinity mag-ani sa kalibutan na walay mabilin sa langit kung magdungan silang tulo walay tao didto walay agalon didto mao na nga ni uli si Kristo sa langit apan nipuli pod ang Espiritu Santo mao na nga ang Espiritu Santo mao ni ang mutabang kanato mao ko na ni amugiya kanato okay mao na karon nga bisag si Kristo tuwa na sa langit naglingkod sa tuong kamot sa iyang amahan pero dili gyapon ta mabalaka nga wala namang ka Lord ngano man tungod kay ang Espiritu Santo gipadala na kanato amen mao kana ang mulaban nato mao kana ang mugiya nato mao kana mga igsoon nga importante kaayo nga atong tratohon ang matag adlaw nga murag katapusan na natong adlaw dili nato sayangon sa mga walay hinungdan nga mga butang dili nato sayangon sa mga walay hinungdan nga mga away walay hinungdan nga mga pagbati nga ganahan gid kag pasulabi ani imong gibati bisag walay kapuslanan kay murag kuan gid nimo murag mas ganahan pa ka nga maglunang anang pagbatian na kaysa maghimo sa insaktong ug angay nga buhaton kay anytime pwede ta mulakaw okay of course ang pinakauna nga pangutana andam na baka nga mulakaw kanini ang kalibutan ug ang mga tawo nga motubag nga di pa ko andam mao pa na mga tawo nga gamay pay nahimo nga maayo manang di pa man andam kay gusto pa man agpasikat diri sa kalibutan gusto pa man ma-exhibition pero kung ikaw usa ka Kristohanon nga andam na di ka mahadlok anytime Lord kuha ako mo na nga andam po na sila but at the same time kada adlaw ilan ang gitrato nga it is their last day
Mo nang ang muhimo sila sa angay himuon, dili na sayangon kada oras. Ayog sayang-sayanga. Kay lain kayo nga mahinumduman ka namo, example, muuna ka namo kapanaw nya mabili na mga panahon sa imong vigil nimo na mga tanaw sa man imo ikasulti ni kuan wala man ka kung kailan niya like ako na sayran niya kuan raman to siya kanang gasimba raman to siya maora man to, diba? Sa atong mga kaigsuonan gani dire sa simbahan nga may panaw na, okay, ang uban nagkadumduman pagid nato labi na katong naay mga dako nga impact ug contribution niini nga simbahan, okay? Kato sila Deacon Ben Adran, si Deacon Garcia, okay? Si mga Fernandez, of course. Si Nung Tuban, makadumdum pa ikwato mga si Buyit nga Lahinaw, makadumdum pa ikwato nila. Ngano man naa may mga contribution sa nagihimo sa gingarian sa Ginoo. I'm not talking about financial contribution, pero ang ilang kinabuhi ba na ay impact mo na kita karon nga henerasyon, kita karon nga panahon, unsa man ang atong ikabilin, okay, sa kalibutan, sa atong pamilya, sa simbahan, sa atong mga higala, unsa man ang mga maayong butang atong mabilin aron nga mahinumduman ta nila. Mao na nga ayaw paglangan og himo sa maayo kay ang oras pod paspas kaayo. Mabitaw ningon ang salmista diya sa Psalm 90 verse 12, "Teach me, O Lord, to number our days, so that we may live, so that we may live a heart full of wisdom." Tudloy mi Ginoo. Okay? Tudloy mi Ginoo sa pag-ihap sa among adlaw. Okay? Tudloy mi Lord. Hinaot mao nato pag-ampo karong adlaw. Tudloy mi Ginoo sa pag-ihap sa among adlaw aron nga magpuyo kami, aron ang among kasing-kasing mahimong maalamon na kasing-kasing, aron dili na nato kalas-kalasan ang atong panahon. Please stand.